ओम शांति। आज बाबा की 7 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा आया है, शिव बाबा आया है, तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने, तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। कहा भी जाता है, कहा भी जाता है, भंडारा भरपूर कालकंटक दूर। कहा भी जाता है, भंडारा भरपूर कालकंटक दूर। तो आज के शिव बाबा কিসের জন্য এসেছেন আমাদের কাছে? সব ভণ্ডারা ভরপুর করতে। তো হয়ে গেছে সব ভণ্ডারা ভরপুর না বাকি আছে? বাকি থাকলে বাবার কাছে অ্যাপ্লিকেশন দিতে হবে, তাই না? বাবা এটা এটা बाकी আছে। प्रश्न, ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में, ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? শিব বাবা জিজ্ঞেস করছেন, যারা জ্ঞানীত আত্মা বাচ্চা তাদের বুদ্ধিতে কিসের বিশ্বাস নিশ্চয় পাক্কা থাকবে? उत्तर, उन्हें दृढ़ निश्चय होगा, उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पाठ है, उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पाठ है वो कभी घिसता मिटता नहीं, वो कभी घिसता मिटता नहीं। मुझ आत्मा में, मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। यही बुद्धि में ज्ञान है, यही बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है, यही बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है, नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है, नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। তো শিব বাবা বলছেন, আমাদের আত্মার ভিতরে যে রোল আছে সে রোল থেকে কেউ বেরোতে পারবে না। আমরা এই সত্যযুগে যাব, তেতা দাপর কলি, আবার সঙ্গম যুগে এই নাম রূপে আবার এখানে দেখা হবে, তাই না? বাবা বলছেন এটা হলো অবিনাশী পাঠ। তো আমাদের পরিচয়ে নতুন নয়, প্রত্যেক 5000 বছর বাদে বাদে আমরা এইভাবে আবার দেখা হবে, তাই না? ओम शांति। बाप आकर रूहानी बच्चों प्रति क्या कहते हैं, क्या सेवा करते हैं? इस समय बाप यह रूहानी पढ़ाई पढ़ाने की सेवा करते हैं। यह भी तुम जानते हो, बाप का भी पाठ है, टीचर का भी पाठ है और गुरु का भी पाठ है। तीनों पाठ अच्छे बजा रहे हैं, তাই না? শুধু আমাদেরই না, গতকালও বাবা বলেছিল ভগবানকেও তার রোল প্লে করতে হয়, তাকে টিচার হতে হয়, গুরু হতে হয়, বাবা হতে হয়। আমরা বলি না ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা ত্বমেব, তো তাকেও মাতা পিতার ভূমিকা করতে হয়। तुम जानते हो वो बाप भी है, सदगति देने वाला गुरु भी है और सबके लिए है, छोटे बड़े बूढ़े जवान सबके लिए एक ही है। सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर है, बेहद की शिक्षा देते हैं। तुम कॉन्फ्रेंस में भी समझा सकते हो कि हम सबकी बायोग्राफी को जानते हैं। परम पिता परमात्मा शिव बाबा की जीवन कहानी को भी जानते हैं। नंबरवार सब बुद्धि में याद होना चाहिए, তাই না? আমরা তো ভাগ্যবান বাচ্চা,
যে আমরা শিব বাবারও জীবন কাহিনী জানি, সব দেবী দেবতাদের জীবন কাহিনী বুঝতে পেরেছি। লোকেরা গিয়ে শিবের মাথায় জল ঢালে না, কত দেবদেবী পুজো করে, কিন্তু দেখো শিব বাবা আমাদেরকে তার জীবন কাহিনী জানার যোগ্য বানিয়েছেন। सारा विराट रूप जरूर बुद्धि में रहता होगा, हम अभी ब्राह्मण बने हैं। তো কি হয়েছে, এখন আমরা ব্রাহ্মণ আত্মা, তাই না? লৌকিকে কেউ হয়তো নামের ব্রাহ্মণ নাও হতে পারে, কিন্তু অলৌকিকে সবকে আছে, ব্রাহ্মণ বাচ্চা আছে, ব্রহ্মা মুখ্য বংশাবলী আছে। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर हम क्या बनेंगे? ब्राह्मणের পরে কি হব? देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह तो बच्चों को याद है ना, सिवाय तुम बच्चों के और किसी को यह बातें याद नहीं होगी। মনে আছে না, দু একটা রবিবারের অব্যক্ত মুরলি, এর আগের মুরলিতে বাবা বলল না যে 84 জন্মই, যে কোনো জন্মে বাবার বাচ্চাগুলো এসেছে, সব জন্মেই তাদের রোল বিশেষ, তাই না? সবাই নজর তাদের উপরে থাকবে, তাই না? তো কোনো জীবনে আমরা কোনো ছোটোখাটো রোল করিনি, তাই না? অত শক্তি আছে যে সমাজে পরিবর্তন আনতে পারবো, তবে তো বাবা আমাদেরকে চয়েস করেছে না। যে শুধু নিজেরটুকু ভাববে সেই রকম আত্মা তো সংসারের পরিবর্তনের কাজের জন্য বাবা চয়েস করবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন उत्थान और पतन का सारा राज बुद्धि में रहे। हम उत्थान में थे, फिर पतन में आए, अब बीच में हैं, তাই না? এখন সাধারণ কলিযুগে সাধারণ জন্ম হয়েছে, কিন্তু আবার বাবা নিজের কাছে ডেকে নিয়েছে যে আবার বাচ্চারা তোমাদেরকে সাধারণ নয়, স্পেশাল রোল প্লে করতে হবে, তাই না? शूद्र भी नहीं हैं, पूरे ब्राह्मण भी नहीं बने हैं। अगर अभी पक्के ब्राह्मण हो तो फिर शूद्र बने की एक्ट ना हो। কি বলল বাবা, যদি সত্যিকারে ব্রাহ্মণ হয়েছি তবে অ্যাটেনশন দিতে হবে না যে এখন যেন আমার দ্বারা কোনো শূদ্র কাজ না হয়। ब्राह्मणों में फिर शूद्रपना आ जाता है, यह भी तुम जानते हो। कब से पाप शुरू किए हैं, তাই না? আমরা সিঁড়ি উপর দিকে উঠছি আর মায়া তো পা ধরে নিচে টানছে। তো বাবা বলছেন বাচ্চারা অ্যাটেনশন দেবে যাতে মায়া তোমার পা ধরে শূদ্র দিকে না নিয়ে আসে, আমরা যেন উপর দিকে সিঁড়ি চড়তে থাকি। जब से काम चिता पर चढ़े हो तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, ऊपर में है परम पिता परमात्मा बाप, फिर तुम हो आत्माएं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में जरूर याद रहनी चाहिए। अभी हम ब्राह्मण हैं, देवता बन रहे हैं, फिर वैश्य शूद्र डिनाइस्टी में आएंगे। बाप आकर के हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ब्राह्मण बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर फिर वापस जाएंगे, তাই না? এখন ব্রাহ্মণ আছি, লক্ষ্য কি দিয়েছেন শিব বাবা? কর্মাতীত হতে হবে। কর্মাতীত মানা সব কর্মের হিসাব কিতাব নিজের থেকে ক্লিয়ার করতে হবে, চুক্তি করতে হবে। तुम बाप को भी जानते हो, बाजोली व 84 के चक्र को भी तुम जानते हो। बाजोली से तुमको बहुत इजी कर समझाते हैं, तुमको बहुत हल्का बनाते हैं ताकि अपने को बिंदी समझ और झट भागेंगे। स्टूडेंट क्लास में बैठे रहते हैं तो बुद्धि में स्टडी याद रहती है। बाबा बोलছেন আমি তো তোমাকে জ্ঞান দিয়েছি যে তুমি কত বড় দেখতে, কত বড় দেখতে, 5-6 ফুটের দেহ, কত বড় দেখতে, বিন্দু, ছোট্ট জ্যোতি, স্টার, আকাশের তারা মতন। তো বাবা বলছেন আমি তোমাকে হালকা করে দিয়েছি যাতে তুমি উড়ে চলে যেতে পারো। तुमको भी यह पढ़ाई याद रहनी चाहिए। তো সারাদিন মনে থাকবে তো যে আমি একটা ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দু আত্মা, তাই না? আমি পড়াই পড়ছি বাবার কাছে। अभी हम संगम युग पर हैं, फिर ऐसे चक्र लगाएंगे। यह चक्र सदैव बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। यह चक्र आदि का नॉलेज तुम ब्राह्मणों के पास है, न कि शूद्रों के पास।
देवताओं के पास भी यह ज्ञान नहीं है, তাই না? শিব বাবার দেওয়া জ্ঞান দেবী দেবতাদের কাছেও নেই, শূদ্রদের কাছেও নেই। কার কাছে আছে? বাবার বাচ্চাদের কাছে। अभी तुम समझते हो भक्ति मार्ग में जो चित्र बने हैं सब डिफेक्टेड हैं। কি বলছেন বাবা? ভক্তি মার্গে যে চিত্র তৈরি হয়েছে, তাই না, অনেক দেবী দেবতার চিত্র, বাবা বলছেন সে চিত্র অ্যাকুরেট নয়, তাই না? যেরকম কৃষ্ণকে কালো দেখালো, তো কৃষ্ণ থোড়ি না কালো ছিল। তো বাবা বলছেন অ্যাকুরেট রাধা কৃষ্ণ, অ্যাকুরেট লক্ষ্মীনারায়ণ কেমন ছিল সেটা তো কেউ চোখে তো দেখিনি, বানাবে কি করে? তো বাবা বলছেন तुम्हारे पास हैं एक्यूरेट क्योंकि तुम एक्यूरेट बनते हो, তাই না? কিন্তু বাবা বলছেন যখন বাবার বাচ্চা যোগে বসবে তখন ওরা যে লক্ষ্মীনারায়ণ বা রাধাকৃষ্ণকে অনুভব করবে সেটা কিন্তু অ্যাকুরেট হবে, কেননা তারাই তো দেখেছে না যে তারা কেমন ছিল। তো সে স্মৃতি কার মধ্যে ইমার্জ হবে? বাবার বাচ্চাদের মধ্যে। अभी तुमको ज्ञान मिला है तब समझते हो भक्ति किसको कहा जाता है, ज्ञान किसको कहा जाता है। ज्ञान देने वाला बाप ज्ञान का सागर अभी मिला है। स्कूल में पढ़ते हैं एम ऑब्जेक्ट का मालूम तो पड़ता है ना, भक्ति मार्ग में तो एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। यह थोड़े ही तुमको मालूम था कि हम ऊंच देवी देवता थे फिर नीचे गिरे। बाबा बोलছেন তুমি थोड़ी ना जानते যে আমরাই দেবদেবী ছিলাম, লক্ষ্মীনারায়ণের দুনিয়াতে রাধা কৃষ্ণের দুনিয়াতে আমরাও দেব শিশু হয়েছিলাম, এখন একদম নিচে নামতে 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 সাধারণ হয়ে গেছিলাম। अब जब ब्राह्मण बने हो तब पता पड़ा है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जरूर आगे भी बने थे, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है। प्रजापिता तो मनुष्य है ना, उनके इतने ढेर बच्चे हैं, जरूर एडॉप्टेड होने चाहिए। कितने एडॉप्टेड हैं? आत्मा के रूप में तो सब भाई भाई हो। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी दूर जाती है। तुम जानते हो जैसे ऊपर में स्टार्स खड़े हैं, दूर से कितने छोटे दिखाई पड़ते हैं, তাই না? আকাশের দিকে তাকাও তো তারাগুলো কত ছোট্ট ছোট্ট মনে হয়। তো শিব বাবা বলছেন এর উপরেও একটা আকাশ আছে, সোনালি লাল আলোর জগৎ, আর সেখানেও আমরা কিভাবে থাকি? যেমন আকাশে তারা থাকে, তাই না? ছোট্ট ছোট্ট স্টার রূপে থাকি। तुम भी बहुत छोटी सी आत्मा हो, आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती, তাই না? শরীরে ছোট বড় আছে কিন্তু আত্মা তো সব জ্যোতির বিন্দু বসে আছি। हाँ तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंच है, उनको भी सूर्य देवता चंद्रमा देवता कहते, सूर्य बाप चंद्रमा माँ कहेंगे, बाकी आत्माएं सब हैं नक्षत्र सितारे। तो आत्माएं सब एक जैसी छोटी हैं, यहाँ आकर पाठधारी बनती हैं, देवताएं तो तुम ही बनते हो। बाबा बार बार মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে হে আত্মা তারাগুলো তোমরাই দেবতা होते যাচ্ছ, তাই না? हम बहुत पावरफुल बन रहे हैं, बाप को याद करने से हम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। नंबरवार थोड़ा थोड़ा फर्क तो रहता है, कोई आत्मा पवित्र बन सतो प्रधान देवता बन जाती है, कोई आत्मा पूरा पवित्र नहीं बनती, ज्ञान को जरा भी नहीं जानती। बाप ने समझाया है बाप का परिचय तो जरूर सबको मिलना चाहिए, पिछाड़ी में बाप को तो जानेंगे ना, विनाश के समय सभी को पता पड़ता है बाप आया हुआ है, তাই না? বাবা বলছেন লাস্টের সময় কি হবে? সবাই খুঁজবে, তাই না? ওই যে ভিডিও পাঠিয়েছিলাম না সনাতন ধর্মের যে উনি বলছিল না যে এক সময়ে খুব শীঘ্রই এমন সময় আসবে লোকে সব পরেশান হয়ে যাবে আর খুঁজবে যে কোথায় আমি পাবো জায়গা, তাই না? কোথায় আমার শান্তি হবে, এত ঝামেলা বেড়ে যাবে দুনিয়াতে, লোকে খোঁজ করবে যে সে ভগবান কোথায় আছে, সে কল্কি অবতার কোথায় আছে যে এই অধর্মের নাশ করার জন্যে কাজ করছে, তাই না? তো সেটাও খোঁজার সময় আর 2-3 বছরের মধ্যে চলে আসছে, তাই না? কিন্তু ওর আগে কি হতে হবে? শুধু সময়ে শেষ চলে এলে তো হবে না,
প্রতিমাগুলোকে তো কমপ্লিট হতে হবে, তাই না? বাবা যে ওদেরকে উদ্ধার করবে, কাকে দিয়ে করবে, তাই না? বাচ্চাগুলো যদি কমপ্লিট না হয়। अभी भी कोई कोई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता। समझते कोई भी रूप में आ जाएगा। मनुष्य मत तो बहुत है ना, तुम्हारी है एक ही ईश्वरीय मत। तुम ईश्वरीय मत से क्या बनते हो? एक है मनुष्य मत, दूसरी है ईश्वरीय मत और तीसरी है देवता मत। देवताओं को भी मत किसने दी? बाप ने। बाप की श्रीमत है ही श्रेष्ठ बनाने वाली। श्री श्री बाप को कहेंगे, न कि मनुष्य को, তাই না? গুরুরা সব টাইটেল রাখে না, শ্রী শ্রী 108, শ্রী শঙ্করাচার্য, জগৎ গুরু, কত বড় বড় টাইটেল রাখে। বাবা বলছেন জগৎ গুরু আর শ্রী শ্রী কে আছে? একমাত্র শিব বাবা আছে, বাদ বাকি শ্রী আর জগৎ গুরু তো কেউ হতে পারে না। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला बाप ही है, उनको श्री श्री कहेंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ। उन लोगों ने फिर अपने पर श्री श्री का टाइटल रख दिया। शिव बाबा बोलছেন श्री श्री মানে শ্রেষ্ঠ बनाने वाला। বাবা বলছেন সে তো আমি কাজ করি, তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মীনারায়ণের মতন বানাই, আর ওরা সব নিজের উপরে নাম রেখে নিয়েছে। कॉन्फ्रेंस में भी तुम समझा सकते हो, तुम ही समझाने के लिए निमित्त बने हुए हो। कि बोलो बाबा सब कॉन्फ्रेंसे सब सेमिनारे, তাই না, সব জায়গাগুলোতে কে গিয়ে বুঝাবে এই জ্ঞান? বাবা কাকে নিমিত্ত করেছে? বাবা আমাদেরকে নিমিত্ত করেছে না? তো ধরো কোথায় ক্লাবে প্রদর্শনী বোঝাচ্ছ, আর যদি ক্লাবের সেক্রেটারি বলে চলো স্টেজের উপরে উঠে বলো, সবাই শুনবে, তখন উঠবে তো স্টেজে, নাকি বলবে এই তুমি যাও তুমি যাও, ও বলবে ও তুমি যাও, এইরকম না? উঠবে, মাইক ধরবে, বলবে, রেডি থাকলে তো বলবে, তাই না? তো আগে থেকে তো ভেবে রাখতে হবে না যে যদি এইরকম সুযোগ আসে তাহলে আমাকে কি বলতে হবে, তাই না? আর সে সুযোগ তো আসবেই। এক সময় বাবা এটাও বলেছে অব্যক্ত বাণীতে যে সবাই বনায়া স্টেজ তোমাকে অফার করবে যে এসো আর তোমরা বলো, তাই না? तो बाबा बोलছেন तुम ही समझाने के लिए निमित्त बने हुए हो। श्री श्री तो है ही एक शिव बाबा जो ऐसा श्री देवता बनाते हैं। वो लोग शास्त्रों आदि की पढ़ाई पढ़कर टाइटल ले आते हैं। तुमको तो श्री श्री बाप ही श्री अर्थात श्रेष्ठ बना रहे हैं। यह है ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी दुनिया। भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। कहाँ बाप का टाइटल, कहाँ यह पतित मनुष्य अपने पर रखाते हैं। सच्ची सच्ची श्रेष्ठ महान आत्माएं तो देवी देवता है ना। सतो प्रधान दुनिया में कोई भी तमो प्रधान मनुष्य हो न सके। रजो में रजो मनुष्य रहेंगे, न कि तमोगुनी। वर्ण भी गाए जाते हैं। अभी तुम समझते हो, आगे तो हम कुछ नहीं समझते थे। अब बाप कितना समझदार बनाते हैं, तुम कितना धनवान बनते हो। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। शिव बाबा का भंडारा कौन सा है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का। शिव बाबा का भंडारा भरपूर तो कालकंटक दूर, তাই না? যার কাছে জ্ঞান আছে, শিব বাবা থেকে যে জ্ঞান পেয়ে গেছে, তার জীবনে কোনো দিন কালকণ্টক আসবে না, মানে তার মনে কোনো দিন কষ্ট আসার কথা না। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, खुद है सागर, ज्ञान रत्नों का सागर है। बच्चों की बुद्धि बेहद में जानी चाहिए। इतनी करोड़ आत्माएं सब अपने अपने शरीर रूपी तख्त पर विराजमान हैं। यह बेहद का नाटक है, তাই না? বাবা বারবার বলছেন সবাইকে কেমনভাবে দেখব? একটা বড় বিশাল রঙ্গমঞ্চ আছে, আর সবাই ছোট্ট ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দু আত্মা তারাগুলো যে যার মতন রোল প্লে করে যাচ্ছে, তাই না? এখান থেকে বেরোবো আর কি দেখতে থাকবো? দেখো অমুক আত্মা সাইকেল চড়ে যাচ্ছে, অমুক আত্মা মোটর সাইকেল চড়ে যাচ্ছে, অমুক আত্মা দোকান খুলছে, তাই না? তো আত্মা আত্মা আত্মা
देखते हबे, प्रैक्टिस करते हबे। यह बेहद का नाटक है, आत्मा इस तखत पर विराजमान होती है, ताई ना सबाई आमरा आत्मा आछि, नाटक प्ले करछि। तखत एक न मिले दूसरे से, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। बाबा बोलছে কারোর অদ্ভুত না, আত্মা তো সবাই, কিন্তু কারোর চাল চলন, কারোর সংস্কার, কারোর মত কারোর সঙ্গে মেলে না। বড় ওয়ান্ডারফুল রচনা। इसको कहा जाता है कुदरत, हर एक का कैसा अविनाशी पाठ है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 का रेकर्ड भरा हुआ रहता है। और बाबा बोलছেন এই রেকর্ড মিটে যাবে না কোনোদিন, আবার ঘুরে ফিরে আবার रोल प्ले होते থাকবে। अति सूक्ष्म है, इससे सूक्ष्म वंडर कोई हो नहीं सकता। इतनी छोटी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है, जो यहाँ ही पाठ बजाती है। सूक्ष्म वतन में तो कोई पाठ बजाती नहीं है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, यही नॉलेज है। ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानने वाला है, यह नॉलेज जानते हैं जो नॉलेज तुम्हारे में भी इमर्ज हो रही है। जिस नॉलेज से तुम इतना ऊंच पद पाते हो, यह भी समझ रहती है ना। बाप है बीज रूप, उनमें झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। मनुष्यों ने तो लाखों बरस आयु दे दी है, तो ज्ञान आ न सके। अभी तुमको संगम पर यह सारा ज्ञान मिल रहा है। बाप द्वारा तुम सारे चक्र को जान जाते हो। इनके पहले तुम कुछ नहीं जानते थे, अभी तुम संगम पर हो। यह है तुम्हारा अंत का जन्म। कि बोलो बाबा, এই হচ্ছে তোমার এই কল্পে, এই সৃষ্টির চক্রে শেষ জন্ম, তাই না? তো শেষ জন্মে কি করতে হয়? সব হিসাব দিতে হবে না? এখানে এসেছিলাম, কার কার সঙ্গে দেখা হলো, তাদের সঙ্গে আমি কি কি করলাম, ভালো করলাম, খারাপ করলাম, সব হিসাব আমাকে এই জন্মেই চুক্তি করে যেতে হবে, তাই না? तो बाबाओ बोलो ना, कर्मातीत होते हैं। तो अभी तो अच्छे अच्छे बच्चे भी ब्राह्मण से फिर शूद्र बन जाते हैं। इसको कहा जाता है माया से हार खाना, তাই না? যদি কোনো বাবার বাচ্চা বাবার হাত ছেড়ে আবার শূদ্র কুলে চলে যায়, আবার কলিযুগী মানুষের মতন বাঁচতে শুরু করে, তো বাবা বলছেন তাহলে কি হলো ব্যাপারটা? মায়া সাপ খেয়ে ফেলল, তাই না? हार খেয়ে গেল। बाबा की गोद से हार कर रावण की गोद में चले जाते हैं। तो सबाई पक्का प्रमिस तो যে বাবার হাত আর সাথ লাস্ট পর্যন্ত ছাড়ব না, অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত, চাহে যত পরীক্ষা আসুক জীবনে, তাই তো না? পরীক্ষা আসার থেকে শূদ্র হয়ে যাওয়া ভালো, না পরীক্ষা আসুক, চ্যালেঞ্জ জীবনে আসুক, কিন্তু বাবার হাত আর সাথ কোনো দিন ছাড়ব না। कहाँ बाप की श्रेष्ठ बनने की गोद, कहाँ भ्रष्ट बनने की गोद, তাই না? খারাপের কাছে সমর্পণ হয়ে যাবার, হার খেয়ে যাবার যে পশ্চাতাপের ফিলিংস, তার অপেক্ষা বাবার পথে থাকার, লড়াই করা অনেক ভালো ফিলিংস, তাই না? মনে শান্তি তো থাকবে যে আমি বাবার হাত ধরে তো চলছি, পরীক্ষা আসছে জীবনে, কিন্তু আমি হার তো খাচ্ছি না। तो सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में पूरी दुर्दशा हो जाती है। ब्राह्मण बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कैसे दुर्दशा हो जाती है। आज बाप के बनते, कल फिर माया के पंजे में आकर रावण के बन जाते। फिर तुम बचाने की कोशिश करते हो तो कोई कोई बच भी जाते हैं। तुम देखते हो डूबते हैं तो बचाने की कोशिश करते रहो। कितनी खिटखिट होती है। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा बोलছেন যদি দেখো যে কেউ কেউ বাবার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, তাই না? তো ওকে বাঁচাতে চেষ্টা করো, তাই না? কিন্তু আবার এইরকম না হোক, ওকে বাঁচাতে গেলাম আর নিজেও ডুবে গেলাম, তাই না? নিজেও বাঁচবো, ওকেও বাঁচাবো, অত পজিটিভিটির শক্তি থাকার কথা,
তাই না? না হলে দেখা গেল ওকে বুঝাতে গেলাম, ওর নেগেটিভ কথার প্রভাবে পড়ে নিজেরটাও সব শেষ করে ফেললাম। तो यहाँ स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, तुमको मालूम है कैसे हम यह चक्र लगाते हैं। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो, भगवानो बाच तो जरूर है। उनकी श्रीमत हुई ना, मैं तुम बच्चों को अब शूद्र से देवता बनाने आया हूँ। तो शिव बाবার কাজ চলছে, কোমরশালা চলছে, সবাই প্রতিমা তৈরি হচ্ছে, তাই না? সবাই আধা গড়া মূর্তি আছে, এখনো পুরো কমপ্লিট তো হয়নি, পুরো শূদ্রপনাও ছাড়িনি, কিন্তু বাবা তো তৈরি করছে না। তো ভগবান যদি মূর্তিকার হয় তো সে তো মূর্তি ভালোভাবেই কমপ্লিট তো করবেই। अभी कलयुग में है शूद्र संप्रदाय, तुम जानते हो कलयुग पूरा हो रहा है, तुम संगम पर बैठे हो, यह बाप द्वारा तुमको नॉलेज मिली है। शास्त्र जो भी बनाए उन सब में है मनुष्य मत, ईश्वर तो शास्त्र बनाते नहीं। एक गीता के ऊपर कितने नाम रख दिए, गांधी गीता, टैगोर गीता आदि आदि ढेर नाम हैं। गीता को मनुष्य इतना क्यों पढ़ते हैं? समझते तो कुछ भी नहीं, अध्याय वही उठाकर अर्थ अपना अपना करते रहते हैं, তাই না? তো গীতা তো আগেও পড়া হয়েছিল, তাই না? কতবার সেই আত্মার কথা আর কত ভগবানের কথা পড়া হয়েছিল, কিন্তু বুদ্ধিতে তো কিছুই ছিল না, তাই না? বাবা হাত ধরে শিখালো যে কিভাবে চলতে হবে। तुम कह सकते हो मनुष्य मत की बनाई हुई गीता पढ़ने से आज यह हाल हुआ। गीता ही पहले नंबर का शास्त्र है ना, वो है देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह तुम्हारा ब्राह्मण कुल है, यह भी ब्राह्मण धर्म है ना। कितने धर्म हैं, जिस जिसने जो धर्म रचा उनका वो नाम चलता है। जैनी लोग महावीर कहते हैं, तुम बच्चे सब महावीर महावीरनिया हो। কি টাইটেল দিচ্ছেন বাবা আজকে? কালকে বাবা বলল তুম রাজ ঋষি হো, তাই না? রাজাও আছো, ঋষিও আছো। আজকে বাবা কি বলছে? তুমি মহাবীর মহাবীরনি আছো, তাই না? মায়ার সামনে হার খানেওয়ালা না, তাই না? মহাবীর হনুমানের প্রতীক দেখানো হয় না, বাবাকে হৃদয়ে রেখে সে পাহাড়ের মতন পরিস্থিতিকে তুলোর মতন ধরে কি সুন্দর হাসি মুখে থাকে, তাই না? তো আমরাও সেই রকম আছি। তো तुम्हारा मंदिर में यादगार है, राजयोग है ना, नीचे योग तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई का चित्र है। राजयोग का एक्यूरेट मंदिर है, फिर कोई ने क्या नाम रख दिया, कोई ने क्या। यादगार है बिल्कुल एक्यूरेट, बुद्धि से काम ले ठीक बनाया है, फिर जिसने जो नाम कहा वो रख दिया। यह मॉडल रूप में बनाया, स्वर्ग और राजयोग संगम युग का बनाया हुआ है। तुम आदि मध्य अंत को जानते हो, आदि को भी तुमने देखा है। आदि संगम युग को कहो या सतयुग को कहो, संगम युग की सीन नीचे दिखाते हैं, फिर राजाई ऊपर में दिखाई है, তাই না? মাউন্ট আবুতে মন্দির আছে না, দিলবাড়া মন্দির, তো নিচে 108 তপস্বী আছে, কপালে আত্মা চমকাচ্ছে, হৃদয়ে শিব বাবা চমকাচ্ছে, আর মাথার উপরে ছাদে সত্যযুগের, তাই না, রাস চলছে দেবী দেবতাদের। तो सतयुग है आदि, फिर मध्य में है द्वापर, अंत में तुम देखते ही हो यह सब खत्म हो जाना है। पूरा यादगार बना हुआ है, देवी देवता ही फिर वाम मार्ग में जाते हैं, द्वापर से वाम मार्ग शुरू होता है, তাই না? বাবা বলছেন দিলওয়াড়া মন্দির বলো, কত ভালো ভালো মন্দির বলো, সব কোথায় চলে যাবে? সব শেষ হয়ে যাবে, আবার তৈরি হবে, তাই না? यादगार पूरा एक्यूरेट है, यादगार में बहुत मंदिर बनाए, यहाँ ही सब निशानियाँ हैं, मंदिर भी यहाँ ही बनते हैं। देवी देवता भारतवासी ही राज्य करके गए, फिर बाद में कितने मंदिर बनाते, তাই না? বাবা আবার শুরুয়াত করছে রাজতন্ত্র। তারপরে দেখো ভারতে কত রাজা এলো, কত ইতিহাস চললো, কত রাজার মহলগুলো আছে না, তো এগুলো তো খুব কম, অনেক তো সব শেষ হয়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে,
তাই না? বাবা বলছেন কত রাজা মহারাজা চলে গেল। सिख लोग बहुत होंगे तो वो अपना मंदिर बना देंगे, मिलिट्री वाले भी अपना मंदिर बना देते, भारतवासी अपने कृष्ण का व लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएंगे, हनुमान गणेश का बनाएंगे। यह सारा सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कैसे स्थापना विनाश पालना होती है, यह तुम जानते हो। इसको कहा जाता है अंधियारी रात। ब्रह्मा का दिन और रात गाई जाती है, क्योंकि ब्रह्मा ही चक्र में आते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनेंगे, मुख्य तो ब्रह्मा हुआ ना। तो श्री चित्र हलो ब्रह्मा बाबार जीवन काहिनी। सत्ययुगेर তাই না প্রথম জন্ম লক্ষ্মী নারায়ণ রূপে, শ্রীকৃষ্ণের রূপে, ত্রেতা যুগে প্রথম জন্ম শ্রীরাম রূপে, তাই না? দাপর যুগে প্রথম জন্ম রাজা বিক্রমাদিত্য রূপে, সোমনাথ মন্দির তৈরি করলো, প্রথম ভক্তি শুরু করলো, তারপরে আবার লাস্ট জন্ম দাদা লেখরাজ শিব বাবার বাহন হলো, তাই না? তো বাবা বলছেন ব্রহ্মার দিন আর রাত। সত্য ত্রেতা যুগে ব্রহ্মা আলোতে ছিল, আবার দাপর কলিযুগে অন্ধকারে ছিল, তাই না? তো যেরকম ব্রহ্মার কাহিনী ওই রকম বাচ্চাদের কাহিনী। वही रात से फिर दिन में आते हैं, दिन से फिर 84 जन्मों के बाद रात में आते हैं। कितना सहज समझानी है, यह भी पूरा याद नहीं कर सकते, पूरी रीति नहीं पढ़ते तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। बाबा बोलছেন ঠিকঠাক পড়াশোনা করবে না তো পদও সেই রকম হবে। जितना याद करेंगे सतो प्रधान बनेंगे, তাই না? যত শিব বাবার লাইট মাইট আত্মার উপরে প্রবেশ করবে, যত বাবার ইয়াদে থাকবো, আত্মা অত শত প্রধান সোনা হবে। शतो प्रधान सो भारत तमो प्रधान। बच्चों में कितना ज्ञान है, यह नॉलेज सिमरन करनी है। यह ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, जो बेहद का बाप आकर देते हैं। सब मनुष्य बेहद के बाप को याद करते हैं। अंग्रेज लोग भी कहते हैं ओ गॉड फादर लिबरेटर गाइड अर्थ। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है, তাই না? সব গান করে না খ্রিশ্চান স্কুলগুলোতে, লিড কাইন্ডলি মি লাইট, তাই না? আমাকে আলোর পথ দেখাও। তো বাবা বলছেন बाप आकर के दुख की दुनिया आयरन एज से निकाल गोल्डन एज में ले जाते हैं। तो এটা হলো খারাপ দুনিয়া, এখান থেকে বাবা লিবারেট করে কোথায় নিয়ে যাবে? আলোর দুনিয়াতে, সোনার দুনিয়াতে। गोल्डन एज जरूर पास होकर गया तब तो याद करते हैं ना। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए और दैवी कर्म भी करने चाहिए। বাবা বলছেন বাচ্চাদের মনে কত খুশি থাকা চাই, আর মহাবীর হনুমানের মতন একদম উড়ে উড়ে গিয়ে দৈবী কর্ম করা উচিত, সেবা করা উচিত। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर, बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का, बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अखुट खजाना मिल रहा है, अखुट खजाना मिल रहा है, उसे स्मृति में रख, उसे स्मृति में रख, बुद्धि को बेहद में ले जाना है, बुद्धि को बेहद में ले जाना है। इस बेहद नाटक में, इस बेहद नाटक में कैसे आत्माएं, इस बेहद नाटक में कैसे आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान हैं,
अपने अपने तख्त पर विराजमान हैं, इस कुदरत को साक्षी हो देखना है, इस कुदरत को साक्षी हो देखना है। तो आज के बाबा की होमवर्क दिलो, सारा दुनियाते সবাইকে আত্মা দেখতে হবে, আর আত্মাগুলো কিভাবে তাদের তাদের রোল প্লে করছে এই প্রকৃতির খেলা সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। সাক্ষী মানে বুঝেন তো, কোথায় লাফিয়ে যাবেন না, মাঝখানে ইন্টারফিয়ার করব না। যে যা বললো, যে যা করলো করুক, আমাকে আমার রোল প্লে করতে হবে, অন্যের রোলের প্রতি সাক্ষী হতে হবে। दूसरा, सदा बुद्धि में याद रहे, सदा बुद्धि में याद रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। सदा बुद्धि में याद रहे कि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। हमें बाप की श्रेष्ठ गोद मिली है, हमें बाप की श्रेष्ठ गोद मिली है। ব্রাহ্মণ মানে ভগবানের সন্তান, তাই না? তো আমরা কার কোলে বসে আছি? আমরা সব শিব বাবার কোলের গণেশ বাচ্চা আছি। গণেশ বাচ্চা আছি তো, বাবার কোলে মন টেকে তো, কেননা শিব বাবার দুটো বাচ্চা। কার্তিকের কিন্তু বাবার কাছে মন টেকে না, সারাক্ষণ ধনু তীর ধরে ঘুরে বেড়ায়, তাই না? মনে যুদ্ধ চলতে থাকে, দুনিয়ার দিকে তাকায় আর দুনিয়া ঘুরতে থাকে, মনে যুদ্ধ চলতে থাকে। তো যার মন বুদ্ধি বাবার কাছে, সে গণেশ বাচ্চা। तो हम रावण की गोद में जा नहीं सकते, हम रावण की गोद में, ठीक अच्छा हो, हम रावण की गोद में जा नहीं सकते। हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को भी बचाना, हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को भी बचाना। তো বাবা বলছেন কি করতে হবে? নিজেও বেঁচে থাকতে হবে বাবার জ্ঞানে, আর যারা ডুবে যাচ্ছে তাদেরকেও বাঁচাতে হবে, তাই না? মায়ার চক্করে যেন না পড়ে, কিন্তু সাবধানে, ওকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে আবার ফাঁসবে না, তাই না? দেখানো হয় না, গল্প আছে না, যে রাবণের না, ইন্দ্রজিতের তীরে লক্ষণ কি হয়ে গেল? নাক পাশে মূর্ছিত হয়ে গেল, অনেক সাপেরা ওকে ঘিরে ধরল। মানে বুঝতে পারলে, ইন্দ্রজিৎ মানে কোথায় নিজের ইন্দ্রিয়গুলোর উপরে বিজয়ী হতে পারল না, সেই কারণে মায়ার নাক পাশ মানে কোনো না কোনো সাপ মনসার কোনো অসর পড়ল, তাই না? তো কে ওকে মূর্ছিত থেকে সুরজিৎ করল? মহাবীর হনুমান, তাই না? সে গিয়ে পাহাড় তুলে নিয়ে চলে আসলো, যে এবার দেখো আমি তোমাকে বাঁচাবো, তাই না? তো বাবা বলছেন মহাবীর হতে হবে লক্ষণকে উদ্ধার করতে গেলে, না হলে তো নিজেই ডুবে যাবে। तो हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को भी बचाना। वरदान, व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को, व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय, व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले, सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव, सच्चे स्नेही भव। माया कमजोर संकल्प को, माया कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है, बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। बार बार यही संकल्प देती है, बार बार यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, कि ऐसा तो होता ही है। बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं,
अभी संपूर्ण तो हुए नहीं हैं, अभी संपूर्ण तो हुए नहीं हैं। जरूर कोई न कोई कमजोरी तो रहेगी ही, जरूर कोई न कोई कमजोरी तो रहेगी ही। यह व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स, यह व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं। यह व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं। अब ऐसे पिलर्स का आधार लेने के बजाय, अब ऐसे पिलर्स का आधार लेने के बजाय सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ, सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। साकार रूप में, साकार रूप में साथ का अनुभव करते, साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनो, सच्चे स्नेही बनो। তো বাবা বলছেন সবাই তো গৃহস্থী থেকে এসছেন না, তো বাচ্চাগুলোকে তো দেখেছেন, যদি পড়তে বসতে বলবে তো যে ভালো বাচ্চা থাকবে সে তো আজ্ঞাকারী হয়ে মেনে নেবে, সে পড়া বই ধরে বসে যাবে। আর যে বদমাইশ বাচ্চা থাকবে, দুষ্টু বাচ্চা থাকবে, তার কত বায়না শুনবে, তাই না? তো সেই রকম বাবার বাচ্চাগুলো, বাবা যখন কোনো শ্রীমত দেবে তখন যে বাবার ভালো বাচ্চা হয় সে তো মেনে নেয়। আর যে মায়ার বশীভূত বাচ্চা আছে তো মায়াও কানে মন্ত্র দিতে থাকে, আর সেও 10 রকম বায়না করতে থাকে, আরে কে সম্পূর্ণ হয়েছে, কত লোকের মধ্যে তো কত কিছু রয়েছে, বড় বড়রাও এখনও তাদের মধ্যে কমি কমজোরি আছে, তাই না? তো কত রকম বায়না, হ্যাঁ ওকে দেখো ও তো ঘুরে বেড়াচ্ছে, ও দেখো ও তো এই করছে, বাচ্চাগুলো এরকম অজুহাত দেয় না? তো বাবা বলছেন তো এইগুলো হলো রয়েল অজুহাত, কিন্তু বাচ্চাদেরকে কি হতে হবে? বাবা বলল সর্ব সম্বন্ধের অনুভব বাড়াও। কার সঙ্গে? বাবার সঙ্গে। তো সব কিছুর যদি অনুভবই থাকি তাহলে কোনো অজুহাত দেব না, তাই না? साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनो, মানে সব সময় কি অনুভব করব? বাপ দাদা আমার সাথে আছে, নিরাকার রূপে না হলে সাকার রূপে, সাকার ফরিস্তা রূপে বাপ দাদা আমার সঙ্গে আছে, তাই না? তাহলে মায়া আর কানে মন্ত্র দিতে পারবে না। স্লোগান संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है, संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं, जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही प्रभु प्रिय, वही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय व स्वयं प्रिय बनते हैं, वही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय व स्वयं प्रिय बनते हैं। তো কি বললেন বাবা? সবচেয়ে বড় গুণ কি সংসারে? সবচেয়ে বড় গুণ কি? সন্তুষ্টতা। তো আমাদের কাছে আছে তো সন্তুষ্টতা, সন্তুষ্ট আছি তো। বাবা বলল না যার কাছে সন্তুষ্টতা আছে, जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही प्रभु प्रिय, ভগবানেরও সে প্রিয়, লোকপ্রিয় সবাই তাকে ভালোবাসে, स्वयं प्रिय भी बनते हैं, মনেও সন্তুষ্টি থাকে যে আমি ভালো আছি, তাই না? তো আজকে কি গুণ ধারণ করতে হবে? সন্তুষ্টতা। কিছু থাক আর না থাক আমি সন্তুষ্ট আছি, যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট, তাই না? আর কি বলল বাবা? কি হোমওয়ার্ক দিল বাবা আজকে? সবাইকে আত্মা দেখব, নিজেকেও ছোট্ট আত্মা তারা দেখব, আর ড্রামাকে
সাক্ষী হয়ে দেখব, আজকে কোথায় ইন্টারফিয়ার করার নেই। আর হ্যাঁ, কিন্তু নিজে বাঁচিয়ে, তাই না, নিজেকেও বাঁচাবো, ওকেও বাঁচাবো। আর যদি দেখি যে ও আমাকে নিয়ে ডুববে, তখন ভাই তুমি ডুবো, আমি থাকি, আমি ডুববো না, তাই না? তো বাবা বলছে এরকম না হোক, নিজেও ডুবে যাবে, তাই না? আর বলো। হ্যাঁ, মহাবীর হনুমানের আজকে বাবা ইয়াদ করেছে, তাই না? সবাইকে মহাবীর রূপে দেখতে চায়। আর হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব সময় যেন মনে থাকে যে ব্রাহ্মণ কার সন্তান? ব্রাহ্মণ হলো শিব বাবার কোলের গণেশ বাচ্চা, তাই না? তো সেই রূপে থাকবো।